बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आर्मीनिया में सऊदी टूरिज़्म की दिलचस्पी। सऊदी अरब में आर्मीनिया में सियाहत कमेटी की सरबराह लोसीन गफ्यूर खान ने कहा है कि सऊदी टूरिस्ट की आर्मीनिया आमद में हर साल नुमाया जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि आर्मीनिया में सऊदी शहरियों की दिलचस्पी, वहाँ की जो सकाफती और इसके अलावा जो है कुदरती और तफरीही तजर्बात जो हैं उसका बढ़ता हुआ रुझान है। उन्होंने सऊदी मार्केट को सबसे अहम और उभरती हुई जो स्ट्रेटजिक मार्केट है वो करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो आर्मीनिया इलाके में अपनी सियासी मौजूदगी को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है, जिसके लिए तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है और सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना देने के बाद सफ़र के अमल को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भी तवज्जो दे रहा है ताकि वो टूरिस्ट की तवक्कुआत के मुताबिक सहूलियात फराहम कर सके। उन्होंने बताया कि सऊदी टूरिस्ट आर्मीनिया के मुतनव्वे सियाहती खसूसियात की जानब कशिश महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वीज़े के बगैर दाखिले की सहूलत, डायरेक्ट फ़्लाइट्स की दस्तियाबी और ख़ानदानी माहौल आर्मीनिया को सऊदी टूरिस्ट के लिए मजबूत मुसाबकती मंजिल बनाते हैं। इंडस्ट्रियल और इकनॉमिक जोन में कारकुनों की आर्जी भर्ती के लिए अजीर की सहूलत। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इंडस्ट्रियल जोन, मदन और इकनॉमिक जोन में कारकुनों की टेम्परेरी भर्ती के लिए अजीर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत की जानब से फराहम की जाने वाली अजीर की सहूलत 1 माह से 6 माह तक हासिल की जा सकती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की सेक्रेटरी बराए मोहन्नद अलीसा का कहना था कि लेबर मार्केट के अमूर को आसान बनाने और प्राइवेट शोबे में अफरादी क़ुव्वत को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए आर्जी बुनियादों पर कारकुनों के हसूल की सहूलत फराहम की गई है। इसका मकसद सनती और इकनॉमिक जोन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरतों को पूरा करना है। आर्जी बुनियादों पर कारकुनों की खिदमत हासिल करने के हवाले से वजारत के कानून पर अमल करना होगा। ज़वाबत के मुताबिक कारकुन का हसूल मदन या इकनॉमिक जोन से किया जा सकता है। अगर उस जोन में कारकुन मैसर ना हो तो आम लेबर मार्केट से भी आर्जी तौर पर कारकुन हासिल किए जा सकते हैं। अजीर के तहत कारकुनों की कम अज़ कम उम्र 18 साल हो। वो कंपनी या सनती इदारे जो अजीर की सर्विस हासिल करने के ख्वाहिशमंद हों वो ग्रीन कैटेगरी में हों। मजमूई कारकुनों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक कारकुन अजीर से हासिल जो है वो किए जा सकते हैं। अल-हसा में खजूर सीज़न 2025 का इख्तिताम, 1.89 टन खजूरों की रिकॉर्ड फरोख्त। अल-हसा में जारी खजूर जो मेला है, खजूर सीज़न 2025 की सरगर्मियाँ सर्राम अल-हसा 48 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म हो गई। सीज़न में 1.89 टन मुकामी खजूरों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। अखबार 24 के मुताबिक अल-हसा खजूर सीज़न 2025 का इनेकाद कौमी मरकज़ बराए खजूर और रीजनल म्यूनसिपलिटी ने किया, जबकि वजारत पानी, माहौलियात, ज़राअत और तरक्याती अथॉरिटी को अल-हसा का ताउन शामिल रहा है। समुद्री हयात का तहफ़्फ़ुज़, बहरा अहमर में हयातियाती तनों के तवाज़ुन पर रिसर्च। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से बहरा अहमर में हयातियाती तनों के तवाज़ुन पर अपनी तहकीक के नताइज का ऐलान कर दिया। इस तहकीक का दायरा बहुत वसी था, जिसका मकसद बहरा अहमर में हैवानात और नबातात के एक जगह पर जमा होने से पैदा होने वाले मतवाज़न माहौल का तफसीली जायजा लेना था। यह रिसर्च रेड सी डेकेड एक्सपेडिशन का हिस्सा थी। सऊदी अरब और अमारात में मुसलसल दूसरे हफ्ते सोने की कीमतों में कमी। सऊदी अरब और अमारात में मुसलसल सोने की कीमतों में दूसरे हफ्ते भी कमी देखी गई। सऊदी मार्केट में एक हफ्ते के दौरान फी ग्राम 9 जो रियाल है वो रेट की कमी हो चुकी है। दुबई और शारजा की गोल्ड मार्केटों में एक हफ्ते के दौरान 7.25 से 9 दिरहम तक और 2 हफ्तों के दौरान सोने की कीमत में फी ग्राम 29.5 दिरहम की कमी हुई है। अमारात अल-यौम और अल अरेबिया के मुताबिक आलमी सतह पर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव और कुव्वत खरीद में कमी के बावजूद सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद की गोल्ड मार्केट में रवायती ज़ेवरात और सरमायाकारी के हवाले से गोल्ड बिस्किट्स की खरीदारी का रुझान है। मार्केट ज़राए का कहना है कि ज़ेवरात की फ़रोख्त में मामूली कमी देखने में आई है, जबकि सोने के बिस्किट्स और कॉइन्स की खरीदारी में कस्टमर्स दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में जो है 24 कैरेट 1 ग्राम के रेट 482.69 रियाल रहे, जबकि 22 कैरेट के रेट 442.46 रियाल और 21 कैरेट के जो रेट हैं 1 ग्राम के वो 422.35 रियाल रहे हैं।
امارات کی گولڈ مارکیٹ میں ہفتے کے اختتام پر 24 کیرٹ کے 1 گرام کے ریٹ 9 درہم کی کمی کے بعد 481 درہم تک آ گئے ہیں۔ سعودی ایئر لائن کا تمارا سے معاہدہ، اب مسافروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی ایئر لائن نے ٹک ٹاک کی خریداری کے لیے مشہور سعودی مالیاتی کمپنی تمارا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، جس کے تحت قسطوں پر ایئر ٹکٹ خریدا جا سکے گا۔ آجل نیوز کے مطابق ریاض میں ہونے والی مڈل ایسٹ کانفرنس میں سعودی ایئر لائن اور تمارا کمپنی کے درمیان ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے اور طے پائے جانے والے معاہدے کے مطابق سعودی ایئر لائن ایئر کے ٹکٹوں کی خریداری پر 24 مہینے کی آسان اقساط میں ادا کی جا سکے گی۔ اقساط پر ٹکٹ خریدنے کی سہولت ایئر لائن کی ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن پر بھی فراہم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تمارا پر بھی ایئر لائن کے ٹکٹوں کی اقساط میں خریداری کے آپشن میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن کے مالیاتی شعبے کے معاون ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ گروپ کی جانب سے ہمیشہ اپنے کسٹمرز کے لیے سہولت کے لیے جدید آپریشنز فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمارا کمپنی کے ساتھ کیا جانے والا ایگریمنٹ بھی مثالی تجربہ ثابت ہوگا۔ دوسری جانب تمارا کمپنی کے سی ای او راکان الرویز کا کہنا تھا کہ سعودی ایئر لائن کے ساتھ پارٹنرشپ سے کسٹمرز کو بھی سہولت ہوگی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسٹمرز کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کی جا سکیں۔ تمارا کمپنی کی جانب سے منظور شدہ اسکیم ابھی خریدیں، پیمنٹ بعد میں کریں کے عنوان سے سعودی ایئر لائن کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں ضم کر دیا جائے گا، جس کا مقصد ادائیگی کے مرحلے کو آسان بنانا ہے۔ موجودہ معاہدہ کے نفذ العمل ہونے کے بعد کرایہ کی رقم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایچ آر پلیٹ فارم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کرائے کی قیمت میں ترمیم نہیں کی جا سکتی جبکہ ایگریمنٹ ہو جائے، اور جو ان کا کہنا تھا کہ یہ نوٹ کرتے ہوئے قیمت میں کوئی بھی تبدیلی صرف نئے معاہدے کی تجدید اور دونوں فریقین کے درمیان معاہدے کی شرط پر لاگو ہوگی۔ ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے کرایوں کو ریگولیٹ کرنے کے سلسلے میں آگاہی وضاحتوں کے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر وضاحت کی کہ مکان مالک اور کرایہ دار کے درمیان منظور شدہ ریگولیٹری شقوں کی تعمیل کرتے ہوئے ڈاکومنٹری معاہدے کی پوری مدت کے دوران طے شدہ معاہدوں کی مالی قدر متعین رہتی ہے۔ کرائے کی ایجاد جو ہے اس میں شامل فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں کی جو بیداری پیدا کرنے کے حصے کے طور پر انہوں نے یہ مہم شروع کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہیروئن سمگل کرنے کے جرم میں پاکستانی شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ وزارت داخلہ نے پاکستانی شہری کے خلاف جو ہے موت کی جو سزا ہے اس کو نافذ العمل کیا ہے مکہ مکرمہ میں، اور جو اس کے علاوہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور جو ہے عدالت میں اس کا جرم ثابت ہوا۔ اس کے بعد اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا، جس کو مکہ مکرمہ ریجن میں نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ رائڈ شیئرنگ کمپنی اوبر 1 لاکھ آٹومیٹک چلنے والی گاڑیاں اس کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ رائڈ شیئرنگ کمپنی نے اپنے عالمی پلیٹ فارم پر 1 لاکھ سیلف ڈرائیونگ گاڑیاں جو ہیں وہ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ لانچ دنیا کی سب سے مشہور چپ بنانے والی کمپنی نیویڈیا کے تعاون سے ہوگی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔